حضرت میں بیمار رکھ بیمار تھا تو بہانہ بناتے ہو وہ تھا یہ تھا آپ ہماری بولی ہی نہیں سمجھتے ہو ثانی و عشرون ہاں تاسع عشر جی جی نہیں کیا نہیں کیا ہاں مجھے آپ کا پتا ہے آپ بزی ہیں زیادہ ثالث و عشرون السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے کیا کل جی جی حضرت آپ کیوں نہیں ریز ہینڈ کر رہے ہیں رابعہ و عشرون جی رابعہ و عشرون السلام علیکم وعلیکم السلام آپ نے کل کی پریکٹس جی حضرت سیکنڈ ریز ہینڈ کرن ٹھیک کیا کیا دیکھنے کہیں چھو خامس و عشرون ہم نے کیا سادس و عشرون وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا چلیے پھر ہم صدقہ کرتے ہیں سابعہ و عشرون جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کیجئے جگر میرا تین چار کی کیجئے تصریف الفعل جی نصرتن ما نصرتن نصرتن ما نصرتن تنصرن لا تنصرن تنصرن لا تنصرن ماشاء اللہ سادس و عشرون آپ کیجئے تین دو ماشاء اللہ خامس و عشرون السلام علیکم آپ کیجئے تین پانچ نصرنا ما نصرنا نصرنا ما نصرنا ننصر لا ننصر ننصر لا ننصر ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں باسن چرات کیا تامت رابعہ و عشرون جی حضرت ہاں جگر میرا آپ کیجئے تین تین نصرتم ما نصرتم نصرتم ما نصرتم تنصرون لا تنصرون تنصرن لا تنصرن تم سر نہ کہ تم سر ہونا سر بولے جی تم سر نہ کہاں آئے گا تین ہے تم سر ہونا بولے نا تنصرون لا تنصرون تنصرن لا تنصرن تم سر نہ جگر کیوں کہہ رہے ہیں یہ تنصرون لا تنصرون تنصرون لا تنصرون جی تنصرن تو یہ تو تین چار سیگا ہے یہ کا تین جی ہے جی تنصرون لا تنصرون تنصرن لا تنصرون لا تنصرون یا معروف پڑھ رہے ہیں مجہول پڑھ رہے ہیں جی یہ جگر آپ معروف بول رہے ہیں یا مجہول بول رہے ہیں پہلے میں معروف پڑھوں گا چلیے آپ مضارع معروف بولیں پہلے تنصرون لا تنصرون شاباش تنصرون لا تنصرون شاباش ماشاء اللہ بہت اچھا چلیں جگر ملا ثالث و عشرون جی حضرت ہاں جی آپ کریں تین ایک نصرون نصرون ما نصرون نصروا ہاں نصروا ما نصروا نشروا ما نشروا
چلیے نصروا مضارع ينصرون شاباش ينصرون ما ينصرون لا ينصرون لا ينصر ينصرون لا ينصرون ينصرون لا ينصرون شاباش ثاني وعشرون السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. آپ جگر میرا کل تھے نا؟ جی حضرت. کل تھے آپ؟ جی حضرت. آپ نے وہ پریکٹس کی ہے؟ جی تھوڑی سی کی. تھوڑی سی. اچھا چلیں جگر میرا آپ بول سکتے سیکنڈ نمبر ایک ایک. نصر ما نصر نصر ما نصر ينصر لا ينصر ينصر لا ينصر. اگر کوئی اور سیگا آپ کو ڈالیں گے آپ کر سکتے ہیں؟ جی کوشش کریں. ماشاء اللہ. چلیے آپ مجھے 3 4 بولیے. نصرتن ما نصرتن نصرتن ما نصرتن تنصرن لا تنصرن تنصرن لا تنصرن. ماشاء اللہ. اصل میں نے آپ کو سزا دی تھی مگر آپ نے منہ توڑ جواب دیا. چلیے ماشاء اللہ. ہادی وعشرون. السلام علیکم. جی حضرت. بھائی میں آپ سے پوچھنا ہی نہیں چاہتا ہوں لیکن اصول میں مجبور ہوں. حضرت میں میرا ایک تو یہ مان کے چلو میرا نکاح تھا اوپر سے میں بیمار تھا. آپ کا نکاح تھا اوپر سے آپ بیمار تھے اور بہت سخت بیمار. ان دونوں باتوں میں کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. حضرت جوڑ یہ ہے کہ میں صبح صرف اٹھنا شکایت یہ ہے کہ آپ نے انفارمیشن نہیں کی ہے اور بار بار بولا ہے اور آپ انڈسپلن کریٹ کرتے ہو. حضرت جوڑ میں بتاتا ہوں. جوڑ یہ یہ تھا مان کہ لیجئے صبح کہ آپ اگر کلاس سے باہر ہوتے تو میں کیا گزرا تھا آپ کا. چلیے بولیے آپ جلدی. 1 2 ایک دو نصرت نصرت ما نصرت نصرت ما نصرت اس کے بعد کیا آئے گا؟ تنصر تنصر لا تنصر تنصر لا تنصر. چلیے جگر ایشو نہیں ہے. 19 کہاں گئے 19 کہاں گئے؟ وہ تو ہیں 19 جی. جی ہاں جگر جی. آپ چلیں 1 3 نصرت ما نصرت 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 ما نصرت نصرت ما نصرت تنصر لا تنصر. شباش. تنصرو تنصر لا تنصر. لا تنصرو. اچھا جگر 18 نہیں ہے 17. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1 4 نصرتی ما نصرتی نصرتی ما نصرتی تنصر لا تنصر تنصر لا تنصر. شاباش. 1 4 چلیں جگر 16. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. آپ بولے 3 4 3 4 نصرتن ما نصرتن نصرتن ما نصرتن تنصرن لا تنصرن تنصرن لا تنصرن. ماشاء اللہ. ہاں جگر میرا 15. جی حضرت. 2 4 نہ 2 4 نہیں 3 2
جی نصرنا ما نصرنا نصرنا ما نصرنا ینصرون لا ینصرون ینصرنا لا ینصرنا 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 لا ینصرنا ہم؟ ینصرنا لا ینصرنا. شاباش. ہاں بیٹا رابعہ عشر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 3 نصرتم ما نصرتم نصرتم ما نصرتم تنصرون لا تنصرون تنصرون لا تنصرون تنصرون لا تنصرون. ہاں شاباش. ثالث عشر نہیں ہے. ثانی عشر. جی حضرت. ہاں جگر. جی حضرت. ہاں 3-1. نہ 3-1 کیا. ہاں 3-1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصرو ما نصرو نصرو ما نصرو ینصرون لا ینصرون ینصرون لا ینصرون. شاباش. عاشر. جی حضرت. 2-1. 2-1 نصرا ما نصرا نصرا ما نصرا ینصران لا ینصران ینصران لا ینصران ینصران لا ینصران. ینصران لا ینصران. شاباش. تاسع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 نصرتا ما نصرتا نشرتا ما نشرتا شاباش. تنصرانی لا تنصرانی تنصرانی لا تنصرانی. ماشاء اللہ. اللہ آپ کو بہت نوازنے کے. میں جانتا ہوں آپ کی نیت کتنی ہے پر پابندی فرمائیں. ہاں جی پابندی کرے. اگر کوئی پرابلم ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بولا ہوا ہے. آپ بچے نہیں ہیں, آپ تو کام والے ہیں ماشاءاللہ. اپنے اپنے درجے میں ہر ایک کو کام ہے, مگر ضروری ہے کہ آپ انفارمیشن کریں. ضروری ہے کہ آپ انفارمیشن کریں, اس سے ڈسپلن رہتا ہے. مطلب میں کیوں ڈارک میں رہوں گا کہ ابھی جو سر یہ کیوں غیر حاضر ہے, میں کیوں ڈارک میں رہوں گا. ہاں جگر. ثامن نہیں ہے, سابع سادس بھی نہیں ہے. خامس. جی حضرت. 2-3 نصرتما ما نصرتما نصرتما ما نصرتما تنصرانی لا تنصرانی تنصرانی لا تنصرانی. ماشاء اللہ. رابع. جی حضرت. جی کہنے میں اتنی دیر لگتی ہے آپ کو. میں نے 2 بار. نصرتما ما نصرتما نصرتما ما نصرتما تنصرانی لا تنصرانی تنصرانی لا تنصرانی. ہاں. ثالث. جی حضرت. 3-5 نصرنا ما نصرنا نصرنا ما نصرنا ننصر لا ننصر ننصر لا ننصر. شاباش. ہاں ماشاء اللہ. 27. جی اس سے پہلے مجھے بولیں, آپ ترجمہ کر سکتے ہیں نا؟ ترجمہ جی. نہیں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, سب کو کہہ رہا ہوں. جی انشاءاللہ. سب سے کوشش کریں گے. ہاں تو اس طرح میں ہم ترجمہ کریں گے. میں بڑی بےتابی سے انتظار کر رہا ہوں کہ ہم قرآن پاک کو لے کر چلیں اور اس کے افعال کو لے کر چلیں انشاءاللہ. ہاں تو آپ مجھے اطمینان دے دیں تو ہم قرآن پاک کو لے کر چلیں گے. اور ہمیں ابھی سے اب صرف 2 ہی پڑھنے, امرو نہیں, بس یہ ہمیں قابو میں آ جائے. ہم امرو نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ, اس کے بعد ہم قرآن پاک میں لے کے چلیں گے, قرآن پاک میں لے کے جائیں گے.
समझिए हमने कुरान पाक के अफ़आल की तशरीफात की है ना, जी जी तो 60% आपका तर्जमा हल हो जाएगा, तर्जमा किए बगैर ही। माशाल्लाह। हाँ, ये बहुत ज्यादा अहम है, ये बहुत ज्यादा अहम है। 60% आपका तर्जमा हल हो जाएगा। इबारत जो है, जो एराब है, वो तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए उसके लिए नहव जरूरी है। मतलब 60% आपका तर्जमा हल हो जाएगा अगर आपके अफ़आल इंशाल्लाह हल हो गए वहां पर। तो समझ लीजिए आपका हमें कितना बड़ा गोल है आगे। इंशाल्लाह। सिर्फ आपकी कॉपरेशन की जरूरत है। हाँ जिगर साहब या जी जी, आप 3-4 सीखों को तर्जमा समेत बोलें। जी, नसरतुन्ना उन सब औरतों ने मदद की, नुसरतुन्ना वो सब औरतें मदद किए गए, की मदद की गई, तंसुरना वो मदद करेंगे, ला तंसुर ओहो, शाबाश। ये मुझे जिगर बोलो, ये 3-4 सीगा है ना। जी ये किस्म नंबर 3, किस्म नंबर 4 जो है, ये हाजिर की है या गायब की है? हाजिर की। तो फिर नसरतुन्ना तुम सब ने मदद की, मा नसरतुन्ना तुम सब ने मदद नहीं की, नुसरतुन्ना तुम मदद किए गए, तुम्हारी मदद की गई, तुम्हारी मदद की गई, मा नुसरतुन्ना तुम्हारी मदद नहीं की गई, तंसुरना तुम मदद नहीं करोगे, ला तंसुरना तंसुरना तुम मदद करोगे, ला तंसुरना तुम मदद नहीं करोगे, तुम सरना तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी, ला तुम सरना तुम्हारी मदद की जाएगी, ला तुम सरना तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। हाँ। माशाल्लाह। ओ बेटियों, राबिया आशर, खामिसा आशर, सादिसा आशर, साबिया आशर, जरा आप इसको, इसमें वायरस निकाला आपने, इसकी खामी कहीं पर इस तर्जमे में? मोनस का जिक्र नहीं किया। हैं? मोनस का जिक्र नहीं किया हजरत। चलो ठीक, और जल्दी जल्दी बोलें। खामिसा आशर, जी हजरत, आपको इसमें और कोई खामी नजर आई? मुझे तो समझ ही नहीं आया इसका। क्यों? अच्छा अच्छा जिगर। राबिया आशर, राबिया आशर, जी 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 आपने समझा इसका तर्जमा? जी जी। तो आपको कोई खामी नजर आई? कुछ मुझे याद नहीं रहा, लेकिन कुछ ऐसा ये कि तुम सब औरतों की मदद की गई, वैसे बोलना था। इसने बोला तुम्हारी मदद की गई है ना। जी, और कुछ? मुझे याद नहीं रहा। हाँ, शायद उसकी तरफ आपका ज़हन, इसलिए मैंने इसलिए आप ही से पूछा ना। औरतों से अक्सर आज मैंने देखा है, अक्सर और बेशतर, अक्सर बल्कि सभी औरतें, एक औरत मैंने आज तक नहीं देखी है जो जमा में मुअन्नस का लिहाज करे। आज की लड़कियां तो बोलती हैं मैं वहां गई, ये तो बोलती हैं, यानी वाहिद में, सिंगुलर में जेंडर का लिहाज करती हैं, लेकिन जो जमा बोलती हैं तो बिल्कुल लिहाज नहीं करती हैं। कहिए हम वहां गए, हम वहां जाएंगे। बड़ी हैरत की बात है, और कोई उनको टोकने वाला भी नहीं होता है। मुझे बड़ी उलझन होती है अंदर से। और इसने भी बोला, इसने भी बोला हैं? जम्मू में ये मतलब जो मुस्लिम्स है ना, तो वो मतलब जैसे माँ होती है तो उनको कहते हैं गए, मेरी वालदा गए, ऐसे बोलते हैं। मतलब उनको वो लगता है नहीं, जम्मू में बहरहाल जिनसे हमारा राब्ता है तो वो तो बहरहाल उलमा है, वो तो ऐसे नहीं बोलते हैं। बिल्कुल आपके। और हो सकता है कि वहां भी अवामी मसला इस तरह से हो।
تو لیکن یہاں کی بات میں کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک جوک بتاؤں گا. یہاں پر میرے پاس 2 بیٹیاں تھیں, وہ یہاں میرے پاس پڑھتی تھیں, میرے پاس ہی رہتی تھی وہ. میں نے ان کو زبردست, حالانکہ ایم اے اردو میں کیا ہوا تھا, ایم اے, اس پر میں نے ان کو پکڑ لیا. تو میں نے کہا یہ مت کہو کہ ہم جائیں گے, بولو ہم جائیں گی. یہ مت بولو ہم گئے, بولو ہم گئیں. اب ان میں سے ایک کو دانت میں تھوڑی تکلیف تھی, اس کو جانا تھا ڈاکٹر کے پاس. ان نے مجھے کہا, اب دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی, تو وہ ادھر مشورہ کر رہی تھی میرے کچن میں, ہم کیا بولیں, کیسے بولیں. اب اندازہ کیجیے, آدھا گھنٹہ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں کیسے بولنا ہے, یہ جملہ کیسے بولنا ہے. اور اس کے بعد وہ آ گئی. آپ کو پتا ہے اس نے کیا بولا؟ اس نے بولا حضرت میں جاؤں, یہ میرے ساتھ آئے گی. یعنی اس نے بریک کیا. اس نے یہ نہیں بولا ہم جائیں, یہ نہیں بولا. اس نے کہا میں جاؤں, یہ میرے ساتھ آئے گی, تاکہ جمع نہ بولنا پڑے. اب اندازہ کرو ہماری کتنی کمی ہے. اور یہ چھوٹی لیول پر نہیں, بڑی لیول پر ہے, بڑی اونچی لیول پر. اس لیے اس کی طرف توجہ دیں. مذکر جو ہے, مذکر ہے ہی, مؤنث صیغے ٹھیک سے استعمال کریں. اور گرامیٹیکلی بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کو یہ اردو سبجیکٹ ہے. جن کو نہیں ہے ان سے تو گلا ہی نہیں ہے. تو اس بیٹی نے بولا کہ اس نے بولا ہاں تم سب مدد کریں گے. اس نے نہیں بولا کریں گی, اس نے بولا کریں گے. ایک زمانہ تھا جب اردو نہ اخباری زبان بڑی سست مانی جاتی تھی, صاف. لیکن یہاں کی اردو میں بھی غلطی, اردو اخبارات میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں. میں نے ایک بار کشمیر عظمیٰ کو کال کیا, اس وقت وہ فروغ اردو پر وہ احجاج بحجاج چل رہا تھا. تو انہوں نے وہی ٹاپک دیا تھا, اردو کی جو ہے اس میں یہ تنزل کی شکار ہو رہی ہے, اس کے توجہ نہیں دے رہی ہے, اور خود اس میں اس طرح کی بہت غلطیاں تھیں. تو میں نے اس کو کال کیا, میں نے کہا آپ نے تو فروغ اردو پر یہ ٹاپک دیا ہوا ہے, پر یہ بھی تو آپ نے غلط لکھا ہوا ہے, اس کا کیا ناس کر دیا. نہیں مانا. چلیے 26 یہ پر جب آپ بولتے ہیں نا پاروا, یہ تو ہندی ہے یا اردو؟ کیا یہ ہندی ہے پر؟ مطلب آپ مثلا میں کہوں گا آپ تو ماشاءاللہ بڑا شوق رکھتے ہیں, پر آپ پابندی نہیں کرتی, یہی؟ جی جی. اوہو, لیکن ہوتا ہے اردو میں. اچھا اچھا, یعنی آپ کے مطلب ہے کہ یہ پر اردو نہیں ہے. مجھے لگتا ہے میں نے ہندی میں پڑھا ہے. ہاں دیکھو جگر میرا, آپ نے ہندی پڑھی ہے اس لیے آپ کو ہندی لگ رہی ہے. میں نے ہندی بالکل نہیں پڑھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں جو بولوں وہ اردو ہی ہے, وہ ہندی نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. جی جی. البتہ اڈاپٹنگ ہوتی ہے نا, اڈاپٹنگ. یہ میں نے پوچھا نا کہ یہ اردو بھی جی ہے جی, کیا. یہ پر جو ہے یہ اردو ہے, البتہ ہندی سے آیا ہے لفظ. جیسے آپ دھرتی بولتے ہیں نا, وہ بھی ہندی میں بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ دھرتی. جیسے آپ دھرتی بولتے ہیں. دھرتی. جی جی جی. ہاں یہ دھرتی بھی اردو ہے. البتہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ ہندی زبان سے آیا ہے یہ لفظ. سمجھی بات؟ جی جی. ہاں یعنی اردو جو ہے اس میں تقریباً اپنے الفاظ نہیں ہیں, اکثر و بیشتر وہ دوسری زبانوں سے آئے ہوئے ہیں. آپ اردو لغت کو اٹھا کر دیکھیے, اس میں زیادہ تر مشہور ہے فیروز اللغات. اس میں لکھا ہوگا کہ اس لفظ کا اوریجن کہاں ہے, یہ ہندی سے آیا ہے یا فارسی سے آیا ہے یا عربی سے آیا ہے یا سنسکرت سے آیا ہے. تو ان 4 زبانوں کا اوریجن دیا ہوگا. تو بعض میں اب انگریزی کا بھی ہے. یہ کہاں سے آیا ہے یہ لفظ, یہ آپ کہہ سکتی ہے کہ یہ الفاظ ہندی سے آئے ہیں پر اردو ہے. میں ہندی نہیں جانتا ہوں,
मैंने हिंदी नहीं पढ़ी है, अलबत्ता वहाँ जब मैं मेहमान नवाजी पर था कठुआ में, तो वहां पर सीखी थी कुछ हिंदी, मगर फिर भूल गया। लिहाजा आप मुतमईन रहें, जो बात मैं बोलूंगा वो उर्दू होगी। अच्छा जी कर, चलिए साजिश व इशरून, हाँ जी आप चलें 3-3-2। मर्दूनी यंसुर ينصرنا ينصرنا सब औरतें मदद करेंगी। हाँ जिगर, चलिए खामिस व इशरून, जी हजरत। जल्दी जो सिगा आपकी मर्जी है वो बोले, हजरत मगर आप जल्दी। एक बार तैयार है राबिया व इशरून? जल्दी बोले जिगर। नसरना शाबाश। हमने मदद की, हमने मदद की, मा नसर हमने मदद नहीं की। नुसिरना हमारी मदद की जाती है। की गई माजी है ना, अच्छा की गई। नुसिरना हमारी मदद नहीं की गई। शाबाश। नंसुरु शाबाश। हम मदद करेंगे, मा नंसुरु हम मदद नहीं ला नंसुरु हम मदद नहीं करेंगे। शाबाश। नुनसरु हम हमारी मदद की जाएगी। शाबाश। ला नुनसरु हमारी मदद नहीं की जाएगी। शाबाश शाबाश शाबाश, माशाल्लाह। हाँ राबिया व इशरून, चलिए जल्दी। सालिस व इशरून, जी हजरत। जल्दी चलें जिगर। नसरा उस एक मर्द की मदद नहीं, उस एक मर्द ने मदद किया। नुसरा उस एक मर्द ने मदद नहीं किया। उस एक मर्द की मदद की गई, नहीं की। नुसरा नसरा उसने मदद की, नुसिरा नसरा उसने मदद की, मा नसरा उसने मदद नहीं की। शाबाश शाबाश। नसरा उस एक ने मदद किया, मा नसरा उसकी मदद नहीं की। नुसरा उस एक मदद की गई। नुसरा उस एक मर्द ने मदद नहीं की। यंसुरु वो मदद करता है। नुसिरु ला यंसुरु वो मदद करता है। ला यंसुरु वो मदद नहीं करता। शाबाश। युनसरानी युनसर वो मदद करता है। उसकी मदद की जाती है।
اس کی مدد کی جاتی. لا ینصر اس کی مدد نہیں کی. شاباش. ہاں ثانی و عشرون. جی حضرت. ثانی و عشرون. جی حضرت. ہاں آپ کریں جگر جلدی. نصرت میری مدد، میں مدد کروں گا. میں مدد کر رہا، میں نے مدد کی. ہاں میں نے مدد کی. نصرت میں نے مدد کی. ما نصرت میں نے مدد نہیں کی. نصرت میری مدد کی گئی. شاباش. ما نصرت میری مدد نہیں کی گئی. شاباش. انصر شاباش. انصر میں مدد کروں گا. شاباش. لا انصر میں مدد نہیں کروں گا. شاباش. انصر میری مدد کی جائے گی. شاباش. لا انصر میری مدد نہیں کی جائے گی. شاباش ماشاء اللہ. ہاں ہادی و عشرون. جی حضرت. نصرت تو نے مدد نہیں کی. نصرت تو نے مدد کی. ما نصرت تو نے مدد نہیں کی. نصرت تمہاری مدد کی گئی. ما تمہاری مدد نہیں کی گئی. ٹھیک ہے. تنصر تمہاری مدد. تنصر تو مدد کرتا ہے. تو مدد کرتا ہے. ہاں تنصر تو مدد کرتا ہے. لا تنصر تو مدد نہیں کرتا ہے. تنصر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. لا تنصر تنصر تمہاری مدد کی جائے گی. لا تنصر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. ہاں یہ تنصر دو سیکھے نا. تنصر 1-3 بھی ہے, تنصر 1-2 بھی ہے. جی ہاں لہذا وہاں پر تنصر ہوگا مانا وہ عورت مدد کرتی ہے. تنصر تنصر ہوگا وہ عورت مدد کرتی ہے, اور تنصر ہوگا اس عورت کی مدد کی جاتی ہے. جی جی. اچھا جگر. تاسع عشر. اس کی مدد کی گئی. ما نصر اس کی مدد نہیں کی گئی. شاباش. ہاں اس کی مدد کی گئی. شاباش. ما نصرہ اس کی مدد نہیں کی گئی. شاباش ماشاء اللہ. ینصرو 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 وہ مدد کرتا ہے. لا ما ینصرو وہ مدد نہیں کرتا ہے. شاباش. ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے. شاباش. لا ینصرو اس کی مدد نہیں کی جاتی ہے. شاباش. ہاں تاسع عشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 3-1 نصرو ان سب مردوں نے مدد کی. ما نصرو ان سب مردوں نے مدد نہیں کی. نصرو ان سب مردوں کی مدد کی گئی. ما نصرو ان سب مردوں کی مدد نہیں کی گئی. ینصرون ان سب ینصرون ٹھیک ہے. ینصرون ان سب مردوں نہ وہ سب مرد مدد کرتے ہیں. وہ سب مرد مدد کرتے ہیں. لا ینصرون وہ سب مرد مدد نہیں کرتے ہیں. ینصرون وہ ان کی مدد کی جاتی ہے. ان سب مردوں کی مدد کی جاتی ہے. لا ینصرون ان سب مردوں کی مدد نہیں. سادس عشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1-4 نصرتی تم نے مدد کی. ما نصرتی تم نے مدد نہیں کی. نصرتی تمہاری مدد کی گئی. ما نصرتی تمہاری مدد نہیں کی گئی. تنصرین
तुम मदद कर रही हो, ला तंसुरीना तुम मदद नहीं कर रही हो, तुम सरीना तुम्हारी मदद नहीं की जा रही है, ला तुम सरीना तुम्हारी मदद की जा रही है, ला तुम सरीना तुम्हारी मदद नहीं की जा रही है। हाँ, मैं जिक्र कह रहा हूँ सभी म्यूट करके रखे, सिर्फ वही खोले जिसको सुनाना हो, ताकि साफ आवाज सुनाई दे। हाँ जिगर, खामिसा आयशा। जी, नसरा उसे एक मर्द ने मदद की, न मा नसरा उसे एक मर्द ने मदद नहीं की, नुसरा उसे एक मर्द की मदद की जाएगी, नसरा उसे एक मर्द की मदद की गई, मदद नहीं की गई, मदद की गई, मा नुसरा उसे एक मर्द की मदद नहीं की गई, यंसुरु उसे एक मर्द की मदद की जाएगी, यंसुरु वो मदद करता है, ये ना एक्टिव है जी, वो एक मर्द मदद करता है, ला यंसुरु वो मदद नहीं करता है। शाबाश। युनसरु उस एक मर्द की मदद की जाएगी, ला युनसरु उस एक मर्द की मदद नहीं की जाएगी। शाबाश। राबिया आशर, शाबाश जिगर जल्दी। नसरता तुम दो मदद कर तुम दो ने मदद की, नसरता ये दो है ना? जी जी। हाँ, तो उन दो औरतों ने मदद की। उन दो औरतों ने नसरता है ना? उन दो औरतों ने मदद की, नुसरता उन दो औरतों ने मदद की। हम कहेंगे नसरता उन दो औरतों ने मदद की, माँ नसरता उन दो औरतों ने मदद नहीं की। नुसरता उन दो औरतों की मदद की गई। ठीक। नुसरता उन दो औरतों की, माँ नुसरता उन दो औरतों की मदद नहीं की गई। शाबाश। नसरतानी उन दो औरतों तंसुरानी उन दो औरत वो दो उन औरतों की मदद की जाएगी। ना, वो दो औरतें मदद करती हैं या करेंगी, एक्टिव। तंसुरानी वो दो औरतें मदद करती है या करेंगी। शाबाश। ला तंसुरानी वो दो औरतें मदद नहीं करती है या नहीं करेंगी। तुम सरानी उन दो औरतों की मदद की जाती है। ला तुम सरानी उन दो औरतों की मदद नहीं की जाती है। अच्छा जिगर, चलिए ये मुझे बताइए, आप इसकी प्रैक्टिस कब करते हो? मगरिब के बाद, शाम को भी और क्लास के बाद भी थोड़ा सा। तो आप ये प्रैक्टिस करते हुए कहीं फंसते नहीं हो? बहुत बार। तो आप क्यों नहीं राब्ता करते हैं? जी आपकी मसरूफियात बहुत होती। मैंने बार बार किया जिगर अर्ज, आपको कहीं पर कोई डिफिकल्टी आप मुझे पूछें, और अगर मैं मशगूल होगा मैं फोन नहीं उठाऊंगा। ठीक है। आपने कब ट्राई की है? ठीक है, ये भी अच्छा है कि आप आपस में तबादले ख्याल करें, मसला हल हो जाए। लेकिन अगर मसला तो हल होना चाहिए ना, जहाँ फंसते हैं वहां पर आप क्यों नहीं राब्ता करते हैं? मीनिंग में होता है। तभी तो मैंने इसको लिया है। तो कल आप इसी को करेंगे, इससे ना इसको नहीं, दरब यज़रिबु से करेंगे आप कल, मशक करके आएंगे सिर्फ मानस समीत, ठीक है ना? जी हजरत, जी हजरत, इंशाल्लाह। मानस समीत। इस वक्त जरा देर हो गई, उनका टाइम, उनकी क्लास शुरू हो गई, इसलिए हम इजाजत चाहते हैं। तो कल मैं इंशाल्लाह मानस समीत सुनूंगा, ठीक है? किसका? दरब यज़रिबु। जी हजरत। दरब यज़रिबु का माना क्या? खाना, ये मारा। अच्छा मारना। ठीक है जिगर, मैं कल सुनूंगा। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम।